Long live biya করে টিপ্রামথা ফাইনের না খাবাই কুবাইলাম সগো মহারাজ কি টিপ্রামথা কি বিধানসভা চংবারি গানাই ফাইরেরক যত থংরং বদলনি ইয়াকংনি হাদলি তাইব দুফংরক 47 आम्बासा विधानसभा केन्द्रनि बिसिं खबजाक जियलसरा ईशान चंद्र आमसायो जुदा जुदा थंरं बदल याकरै नुखुं चिथामनि थरक 4 चिथाम भोटार तिप्रामथाव हापाक्या बदल हाबनाय रगनो बदलनि बानाया फरै लामसका तिप्रामथ बदलनि आदंरक आरो फाइमानजक फाइक्या प्रेमलाल मलसम कुसराय रियां स्रजित मक खबै गुबुनिरक अपान्दाव ककनारकना थांगै स्रजित मक साका थानसाताय बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मानि नाहार मंहानो हामजागैनो गोबांमा बदलनि लुकुरक तिप्रामथाव फाइतंगो हनि साका बताइबो साका बसखांनि विधानसभा चंबारिनि सिगां तिप्रामथा ताइबो राग्रग अंगै दंगो हनि साका दिनै ससियेल मिडियानि ताखुकनो दिनै जों जियलसरा बिसि खबजागो ईशान चंद्र पारा अरो दिनै जों अमन सानानायो 2023 निर्वाचन फेब्रुवारी 16 तारिखो दिनै जय आशाबादी 100% जय आशाबादी जों दिनै अरो सीपीएम एवं बीजेपी याकारै 13-14 फेमिलिनि 48 भोटार যারা অংশগ্রহণ খাইনাইরনো जों दिनै तिप्रामथानि तरफ থেকে खाबे खुबै लांसावैनो बरनो याचक सवैनाखा आगामी बोताइबो बरनि नेतृत्व गोबांमा बदल पार्टीनि याकारै फाइनाय बेलायना हामबाय জিয়লসরা বিসি অন্তর্গত ঈশানচন্দ্র পাড়াতে একটা যোগদান সভা হয় তিপ্রামথার তরফ থেকে সেই যোগদান সভায় বিজেপি পার্টি থেকে বিজেপি এবং সিপিএম পার্টি থেকে 13 পরিবারের 48 ভোটার তিপ্রামথা পতাকা দলে যোগদান করেন মহারাজ আদর্শে এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং থানচার আদর্শে তারা তিপ্রামথা যোগদান করেন এবং এই 2023 বিধানসভা প্রাককালে আমাদের তিপ্রামথাকে আরও শক্তিধর করার জন্য যারা এসেছেন তার সকলকে আমার সংগ্রাম অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাই।